Ano yun? Jersey number 36. Kobe, Tumera, wala lang. Nako Manino. Black Ranger, pass 2, top court. Nako Manino, Julma, nawala ang bola, pass to Daddy James. Daddy James, behind the back. Daddy James pa rin. Dito the next, ulingot-ingot. Daddy James pa rin ang may bola. Pass to Iverson, reverse layup, 2 points para kay Allen. Iverson. 2-0 ang talaan. Paulo Blancs. Paulo Blancs, pass to Lebron. Lebron James, sumalaksak si Lebron James. Behind the back, super Durant, wala. Manino, Daddy James. Daddy James, binubula ang Nino. SGA. Daddy James pa rin. Kalmado. Pass to Iverson. Nawala ang bola. Sayang. Idol, pasarado ng pinto. Baka tamaan mga motor nyo. Akala ka eh. Paulo Blancs. Tumera. Wala. Nani Kevin Durant. Pass to Raptors. Wala. LeBron James. Wala, Manino. Bosky, pass to. Ay, ganda pa sa akas si Junmar. 2 points para kay Junmar Fajardo. Kevin Durant, nagbababa ng bola. Kevin Durant, pass to Raptors. Raptors pa rin. Pass to Lebron, dumukot. 2 points para kay LeBron James. LeBron James. Daddy James, nagbababa ng bola. Kalma lang. Parang walang sakit sa paa. Boss John, tuloy tres. Para kay Boss John. Raptors, pass to Paulo Blancs. Paulo Blancs, tuloy tres. 3. Panis si Daddy James. Daddy James pa rin, pass to Junmar. Junmar, binubulawag ni Lebron. Junmar pa rin. Junmar, wala. Nakay Junmar, ang laki mo. Junmar, nakuha ni Lebron James. Pass to Bosty. Bosty with the new shoes, Kobe. Bosty, pass to Boston. Tumira ang 3. Wala. Drop on. Pass to Kevin Durant. Nawala ang bola. Post. Ay, opponent mo. Nawala ang bola. Daddy James. Kalmadong parang walang iniinda sa paa. Ala, sige mag-behind the back ka. Daddy James. Pass to Bosty. Pass to Iverson. Boston to the cross. Patay ang puti. Paulo. Pumas break. Lumaya. 2 points. Nakadalawang ka na kay Daddy James. Boss John. Nagbababa ng bola. Pass to Iverson. Pass to Bosky. Bumunggo. Extra. 2 points. Para sa Casio. Number 1. Puntahan nyo ang Casio sa asyenda. Si Bosky ang may-ari nung kung di nyo alam. Tumira Antos. Wala. Junmar, nagbababa ng bola. Junmar, pass to Iverson. Dumukot sa kabila. Awanin mo, Kevin Durant. Oy, Kevin Durant pa rin. Lumayag, wala. Daddy James. Oy, sige. Kala mo ha. Iverson. Wow. Sige, mag-apilit na mag-aikot, mag-behind the back. Mamaya, mag-asakit. Foul. Wala shooting foul, side ball lang. First personal foul, first team foul. Daddy James pa rin, pass to Junmar, pass to Bosky. Wala, tapos. Paulo, ang laki niya Paulo. Paulo Blancs, yan naman sa tres. Oy, tumitingin pa. Kevin Durant. Pass to Green Ranger, cross. Tapos. Sayang, nagalulok. Iverson. Ay,
Sino ba ka? Side ball. Side ball. Side ball tayo. Side ball. Daddy James. Daddy James pa rin. Daddy James. Pass to June Mark. June Mark. Inilalim. Wala. Nakanino. Daddy James. Buena ba? Ay, di pala. Step back. Tumeran press. Tapos. Nagaluro din. Ay, nasa foul. Sayang. Taas kamay. Use foul rep. Taas kamay po. Sino foul? Nililista dito yung foul. Ito na yung number 2. Okay. Number 2, foul. Wala. Pangalawang gusto. Wala pa rin. Rosti. Rosti. Pasok. Ulitin ko po. Puntahan niya po sa Akseda yung ano, yung... Ha? Seiko. Seiko. Seiko? Sa kanya po yun? Seiko? Puntahan niya po sa Akseda. Kay Boss Dion. Punta kayo doon. Sabi niyo. Banggitin niya yung pangalan. Yodi Ramos, may discount kayo. Boss D! Boss D pa rin! Puntahan niyo sa Asyenda, Seiko. Sabihin niyo yung pangalan niyo, G. Ramos, makakuha kayo ng discount. Thank you po. Bosong! Outside! Sabihin niyo rin yung pangalan, Jem Patrick. Kilala siya doon. Lebron, pass to Paolo Blanc. Seiko number 1. Paolo Blanc, pass to Green Ranger. Green Ranger, pass to Iverson. Wrong pass. Iverson, nagpapalay. Yan kagad. Lumayas. Pasok. Grabe naman yun. Napakahusay. Score. 13-7. 13-7. Lamang ang di ko alam. 3! Para kay Paolo Blanc. Change court, change court. Take short na po tayo, rep. Take short tayo, rep. 10:13. Oras natin. 5 minutes and 20 seconds. Ulitin ka po, puntahan niya po sa Asyenda, yung Seiko. Sabihin niyo yung pangalan, Yoji Ramos. Makakuha na 20% discount. Thank you. Iverson! Ay! Binunggo! Foul. Daddy James. Daddy James. Pinapinupot kanina kay Junmar. Junmar. Pass to the boss team. Take on. Oras. 4 minutes and 32 seconds. Daddy James tumira. 3 points by Daddy James. Asam. Ulitin ka po, puntahan niyo po sa Asyenda, Seiko. Sabihin niyo yung pangalan, Macmac Gabrido. Lebron, sumaisip! Wala! Sayang! Daddy James! Daddy James! Daddy James pa rin! Daddy James! Parang wala nang iniinda, sigurado na. Ay, Iverson. Pass to Daddy James. Panagpapadyan to na yung dress. Hindi, bumunggo. Inilalim. Ay, sa kanya pa rin. Walang foul. Junmar. Tumira na tres. For Dwayne. Nakakay Daddy James pa rin. Tira Daddy James. Posong tumira na tres. Walo. Seminar kayo na shooting. Yoji Ramos. Shooter ng Las Piñas sa Katagi. Sa Kapacoor. Lahat na. Daddy James, pass to Iverson. Ang lalim nun. Gusto mo talaga yung mahihirap na tira, no? Score, 18-10. Lamang ang team Daddy James. 2 minutes and 50 seconds.
2 minutes, 36 seconds. Anderson, Tolera. Wala. Kevin Durant. Kevin Durant. Ay, nakuha niya pa rin. Wala. Bias lang. Daddy James. 18-10. Last 2 minutes and 18 seconds. Daddy James, paso Anderson. Wala pa rin. Nawanino. Nawanino. Posti. Posti, Tolera. Paso. Ulitin ka pa. Punta kay Sasha Ita. Seiko. Sabihin lang pangalan. Yogi Ramos. Paulo. Paulo pa rin. Paulo Tolera. Traveling violation. Junior. Paulo. Sayang, nakalikot kayo. 2 free throw yan. Score natin. 20-10, last 1 minute and 30 seconds. 10 lang yan, kaya-kaya yan. Huwag mawawala ng pag-asa. Ang buhay ay di karera. Okay lang yan, lumaban lang kayo. Wala. Bosog, nakakalaman pa ng rebound. Ay, sayang. Wala pa rin. Junmar, ang laki mo. Wala pa rin. Wala pa rin. Nakuha niyo. Number 2. Oy, iniwas ang layup. Last 40 seconds. 3. Wala. Bossy, pass break 2. Anderson, i-represent. Kilala ka yan eh. Sabi ko na. 22 days. Last 25 seconds. Number 2. Wala. Dito na na-tres. Last 16 seconds. 14, 13. Posyon. Tuloy na na-tres. Malakas lang, Posyon. 3, 2, 1, and